एवं मते विश्राम कोठरी को डाकी नेले। जेतेबेले मु भीतर को गली बाबा निज आखि बंद कर किछि मंत्र पढ़िले एवं मो आड़ को अनाइले। से हसी हसी कहले, आजिर साधना तुम कूल को सबुदिन भरदेव। नमस्कार सांग माने, आजिर एई कहानी रे आपण समस्त को स्वागत। जेतेबेले मो स्वामी सहित बनिला नहीं किपरि जने तांत्रिक मते सेई सुख देइथिला सेई कथा आजिर कहानी रे कहबी। मु निधि, मो बयस 34 वर्ष। मो स्वामी अजय जने व्यवसायी। मु बहुत सुंदर, गोरी एवं आकर्षणीय, जे कि मते देखे ठिया हो देखि चली थाए। मु सबुबले सजई होई रहे। मो शरीर संपूर्ण एवं अत्यंत आकर्षणीय। बेले बेले मु चिपा पोशाक पिंधे जहाँ मते टाइट लगे। अधिकांश समय मु शाढ़ी पिंधवाक पसंद करे। मोर सबुठारु बड़ समस्या होउछि जे ए पर्यंत मोर किछि संतान होई नाही। एई कथारे मो सासु माया देवी बहुत चिंतारे। से नीति कौनसी ना कौनसी साधु सन्तक ठारू उपाय करई आनती एवं मंदिर मस्जिद भस्म आनी देइथांती। दिने आम सहर को जड़े प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा महादेव गिरी आसीथिले। तांकर नाम बहुत थिला। से कथा मध्य कहूथिले एवं लोक मानकर समस्यार समाधान मध्य करुथिले। धीरे धीरे तांको आश्रम रे भीड़ बढ़िला। मो सासु मध्य दिने सेठाकु गले। तांकर मुख्य उद्देश्य थिला जे मो कोळ भरिबा पई कोनोसी उपाय मिल जाए। जेतेबेले से संध्या रे फेरी मते कहले, निधि मो बाबांक सहित कथा हेली, काली तू मो सहित सत्संग को जीवु। बाबा तते आशीर्वाद देबे एवं पूजा पाठ शिखाइबे। मु एई सब विषय रे विश्वास करूनथिली, किंतु सासुंक कथा रखिबा पई जीवाक राजी हेली। परदिन जेतेबेले आमे सेठाकु पहुँचिलु, सत्संग चलीथिला। बाबा महादेव गिरीक मुख मंडल रे अद्भुत दीप थिला। तांको कथा सुनी मु मध्य प्रभावित हेली। जेतेबेले सत्संग समाप्त हैला, मो सासु मते नै बाबांक पाखु गले। बाबा मो सासुंकु बाहर को जीवाकु कहले एवं मते एका कोठरी को डाकिने। भीतर को जाई देखिली से मते मुंडर पाद पर्यंत गभीर भाव में चाहते। मु असुस्थ अनुभव करुଥିଲି, किंतु तांको हाथ रे अद्भुत जादू थिला। धीरे धीरे मु मध्य सोई जाइथिली। बाबा मते आश्रम को एका आसीबाकू कहिथिले। मु बुझी पाली जे एहा की प्रकार पूजा हेबो, किंतु भीतर मु मध्य संपूर्ण प्रस्तुत थिली। मु मोर इच्छा पूर्ण चाहूଥିଲି, तेणु सहमति देली। अमावास्यार राति रे मु ठीक 8टा बेले बाबांको आश्रम रे पहुंची गली। किछि समय पर बाबा निज सेवक मानकु बाहर को पठाइथिले एवं मते विश्राम कोठरी को डाकी नेले। जेतेबेले मु भीतर को गली, बाबा निज आखि बंद कर किछि मंत्र पढ़िले। आजिर साधना तुमर कूल को सबुदिन पई भरदेव। बाबांको कथारे मो मन रे अद्भुत उत्साह एवं घबराहट भरी गला। मु पूर्वरु जानिथिली जे एहा की प्रकार पूजा हेबो, किंतु वर्तमान मो भितरे एक अलग बेचैनी थिला। बाबा एक दीप जालरे एवं कोठरी को हल्का आलोक भरदेले। तापर से किछि मंत्र पढ़िले एवं मो मुंडरे हाथ रखी कहले, निधि तुमर कूल को भरिबा पई एई साधना अत्यंत आवश्यक। धीरे धीरे से मो कांध उपरे हाथ रखिले। मु घाबरेई उठिली, किंतु निजको नियंत्रण करबाको पड़िला। धीरे धीरे मु संपूर्ण भाव में तांको अधीन रे आसीगली। बाबांको स्पर्श रे एक अद्भुत जादू थिला। मु निजको रोकी पाली नाही। सेई राति रे मो जीवन रे एक नुआ अनुभूति करथिली। साधना शेष रे बाबा मो मुंडरे हाथ रखी आशीर्वाद देले एवं कहले, आजिठारु तुमे देखिबो शीघ्र खुशी मिलिबो। मु घर को फेरी आसिली। परवर्ती किछि मास रे मु अनुभव कली जे मो शरीर रे परिवर्तन घटुछि। डाक्तरक पाखकु गला परे जानिबाकु पाइली जे मु मा हेबाकु जाउछि। मो सासुंको खुशीर सीमा नथिला। से बाबांको खूब धन्यवाद देले, किंतु मो मन रे एक प्रश्न सबदिन पई रहि गला। एहा प्रकृत रे बाबांकर कृपा थिला कि अन्य किछि। समय बीतीगला एवं मो भितर एक नूतन खुशी जन्म नेला। मो शरीर रे परिवर्तन आसुथिला एवं डाक्तर निश्चित करि दउथिले जे मो मा हेबाकु जाउछि। एई खबर सुनि मोर फुलीगला। से बारंबार बाबा महादेव गिरी को धन्यवाद जनाउथिले एवं मते आश्रम को जाई पुणी प्रमाण करबाकू कहउथिले, किंतु मो मन रे एक अजब भावना थिला। मु भाबुथिली एहा प्रकृत रे बाबांकर आशीर्वाद थिला कि अन्य किछि। मो सासु जोर देले जे मु बाबांक पाखकु जाई आशीर्वाद नेबा उचित। मु टळिबाकू चाहुथिली, किंतु शेषरे मु तांको सहित गली। गर्भधारण पर मो भितर एक अद्भुत सन्देह जागृत हैला। एहा एक संजोग थिला कि योजना। बाबा मते देखिबा मात्रे हसिले एवं कहले, देखिल निधि मो साधनार फल मिलिगला ना। आजिठारु तुमे संपूर्ण भाव में समर्पित रहिबा आवश्यक। तेबे ही तुमर संतान सुस्थ एवं तेजस्वी हेब। एथर मो भितर डर सहित राग मध्य उठिला। कोन बाबा मते एवं अन्य महिला को एक छलनारे रखिथिले। से जणे साधारण तांत्रिक नुहंती, परन एक ठग ओ बहाना करी सेटार बाहर
ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲି। ଘରେ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ସତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାବା ଜଣେ ଠକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୂଜା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ନାମରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। ମୋର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ଦେବୀ କୃପା ନଥିଲା, ବରଂ ଗୋଟେ ଛଳନା ଥିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ପୋଲିସକୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଠକାମି କରି ଆସୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଠକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଯେ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ନିହିତ। ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସର ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାର ଚଗଲାମିରେ ଘର ପୂରି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବାବାମାନଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେରି ନଥିଲା। ବାବା ମହାଦେବ ଗିରିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ସେଇ ପରିଚିତ ସ୍ୱର। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଧି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଶେଷ କରିଦେଲ? ଖେଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ବାବା ମହାଦେବ ଗିରିଙ୍କର ସ୍ୱର ଥିଲା। ମୋ ହାତ ପାଦ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ, ମୋ ଶାଶୁ ଓ ମୋ ପୁଅ ଥିଲୁ। ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସିରିୟସ୍ ସହିତ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ଭୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଧମକ ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ଅପରାଧୀରେ ଘର ବାହାରେ ହଲଚଲ ଶୁଣାଗଲା। ଝରକା ପାଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାହାରକୁ ଅନାଇବା ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ ଛାୟା ଦେଖିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଗାଇଲି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ପୋଲିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଛାୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ବାବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେଉଁଠି ସେ ପୁଣି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି। ମିଳିଆ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଜୋର କରି କହିଲି, ଆଜି ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଗିରି, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ବାବା ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁଲିସ ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଗବେଷଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କେତେ ଅଧିକ ମହିଳା ବାବାଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶିଖିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।